nous sommes dans la formation qui consiste la planification. إن شاء الله درناها في الشهر رمضان واللي كنتمناو إن شاء الله ننجح سيرتو اللي كان اللي قبل من عند لي زانتيريسي وحاولنا كلنا باش نتعاونوا فيها. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو أننا نتعلموا ونبارطاجيو بيناتنا لي زانفورماسيون. دونك اللي في هذا الفيديو بين لا بروميير سيونس كونسيست لا بلانيفيكاسيون غنحاول نعطيكم البروغرام دو فورماسيون ونبارطاجي معكم شنو هما لي تيتر اللي غنشوفوا في هاد لا فورماسيون هادي وابخي ان شاء الله غنعطيكم لو ديتاي ديال لا فورماسيون. Donc la formation consiste à la planification et là comme objectif de maîtriser le logiciel MS Projet d'une part et d'autre part de savoir comment planifier les tâches d'un projet. Surtout on a ce qui est pour le PC, l'organisation de tâches pour les nations ou bien on a ce qui est pour le chantier ou bien on a ce qui est le suivi des travaux chantier. Ils sont intéressés à la formation pour savoir comment utiliser un logiciel qui est MS Projet fait le travail. Donc le programme de formation de Inch'Allah a été à 20 chapitres ou bien 20 titres. Le premier doit paramétrer le projet, donc comment entrer les paramètres du projet dans le logiciel MS Projet. Numéro 2, entrer la date de début du projet, donc la date de début du projet MS Projet, donc numéro 3, saisir les tâches du projet et hiérarchiser, donc on les tâches MS Projet ou entrer les durées des tâches, donc de chaque tâche qui va ou qui va MS Projet. Entrer les liens entre les tâches ou bien l'ordonnancement, donc il va l'ordonnancement des tâches des MS Projet. Numéro 6, afficher les tâches récapitulatives du projet. Comme vous connaissez déjà, il y a deux types de tâches. Il y a deux types de tâches qui sont des tâches récapitulatives ou qui sont des tâches sous-tâches. Numéro 7, entrer les ressources et les caractéristiques, donc soit l'effectif ou les matériaux, si on s'engage, donc je vais faire les MS Projet, surtout les mains de les ressources. Numéro 9, afficher le coût du projet. Donc, imagine le coût ou le montant du projet, même les projets, ou là, des résultats et des calculs de les projets. Numéro 10, afficher un rétro-planning du projet. Très important là. Définir une date d'échéance. Numéro 11. Numéro 12, analyser les chemins critiques du projet et les marges des tâches. Chaque projet va dépendre au moins un chemin critique qui va nous donner les projets. D'une part, d'autre part, qui va nous donner des marges. Bien sûr, les marges sont deux types, une marge libre et une marge totale. Numéro 13, consulter les statistiques du projet, les statistiques externes de nous, qui font la gestion du projet. Numéro 14, identifier les ressources surutilisées. Des ressources surutilisées ou j'ai effectivement خدامين شغالين فين لا دونك كيفاش نجبدهم من لي بروجي باش ندير بهم لا جيستيون travaux de chantier مهمه هاد لابارتي هادي. résoudre numéro 15 résoudre les surutilisations en adaptant les ressources. Il y a une autre méthode numéro 6 et résoudre les surutilisations en ajoutant les ressources. Numéro 17, modifier le temps de travail des ressources, modifier. Numéro 18, définir la planification initiale du projet. Numéro 19, consulter des rapports sur le projet. La dernière étape, il y a numéro 20, comment créer un rapport personnalisé, bien sûr, même les projets. Alors, Inch'Allah, on va vous les projets 2007. Inch'Allah, partager avec les connaissances ou bien les techniques et ce qu'on sait. Il y a d'autres formations, il y a l'OPC, l'organisation pilotage et coordination, il y a 3 mois, on va des formations professionnelles en 3 mois, animées par M. Fadili et moi, on fait la formation pour d'autres,
غير في هذه الفورماسيون ان شاء الله ديال رمضان غنحاولوا كوم اوبجيكتيف هو كومون يوتيليزي لو لوجيسيال ام اس بروجي في لا جيستيون بروجي في لا بلانيفيكاسيون دو بروجي ونحاولوا ان شاء الله نبارطاجيو التكنيك ونخدموا على دي بروجي جيني سيفيل بحال لي كونستركسيون فيلا كونستركسيون دي زيموبيل هكا ونحاولوا ناخذوا نخدموا بيان سور على الميتريك نخدموا على السي بي اس وناخذوا منهم لي دوني وابري نستعملوهم في ديفيرس بروجي. كنتمنى ان شاء الله باش تعجبكم لا فورماسيون كنتمنى باش تبارطاجيو مع صحابكم ونحاولوا تانفيتيهم باش يتابوناو معنا في لاشين ديالي سعيد ماتوز لاشين ديال السي حمزه فاطيلي دونك تا هو يتواجد معنا في لا فورماسيون هذه وغنحاول ان شاء الله نبارطاجيو معكم الماكسيموم كيف انا شرحت في الفيديو اللي قبل بانه لا فورماسيون راه غراتوي كلها غتحط في اليوتيوب دونك راه غراتوي الناس اللي بغاو يتخيلوا عندنا يعني بغاو غير لا فورماسيون راه يستافدوا بارولي لي دوكيومونطاسيون لي زافيش وندوز معاهم par WhatsApp s'il y a des questions ou bien des remarques ou bien des anomalies نحاولوا نتناقشوا في الواتساب دونك هذه الانفورماسيون باش غيدوز وبالنسبه للناس اللي بغاو لاتيستاسيون راه كيخلصوا فقط 150 درهم اللي هو الثمن ديال الاساسيه باش ليكول كتكلف كتصيفط لهم لاتيستاسيون بار بوست وفيها الثمن يعني داكشي ديال ليكول دونك الثمن رمزي هو 150 درهم في جميع التكاليف في جميع المصاريف. كنتمنى ان شاء الله باش تعجبكم الفورماسيون وتبقاو معنا كونتاكت سواء سي واتساب ولا سي الكومونتير ديال لاشين يوتيوب. كنشكر كاع الناس صراحه اللي كيعاونوني ولا جايين واللي كيعاونوني في الكومونتير صراحه اللي كنقولوا انه بارك على راسكم. شكرا ميرسي. السلام عليكم. Alors on va commencer. Salam alaikum. Alors on va commencer la formation consiste planification, formation de Ramadan. Alors la première opération quand on veut démarrer un nouveau projet consiste à le paramétrer, ça veut dire d'entrer le paramétrage de projet. Pour entrer les paramètres de projet, il faut venir ici sur fichier et cliquer sur propriété. Pour définir le paramétrage du projet et pour saisir, voilà, et pour commencer il faut saisir les propriétés comme ici le titre de projet, par exemple projet de construction, villa numéro par exemple 1. Voilà. Après, ici le sujet, le responsable et le nom de la société. Par exemple. Alors, on commence par la saisie des propriétés, comme le titre de projet, comme le responsable, la société et d'autres informations générales qui ont relation avec le projet. Pour cela, ou bien ces informations-là s'affichent dans le plan qu'on va imprimer à la fin de notre projet. Après, il faut définir les propriétés des projets. Donc, ok. On va maintenant définir le calendrier. Alors, on vient ici sur projet. Et on va entrer les informations sur le projet comme la date, fichier et propriété. Alors après avoir saisi les propriétés, on va maintenant définir le calendrier de projet. On va cliquer sur outils, après sur modifier le temps de travail et voilà. Cette partie-là vous permet pour définir les jours chômés. يعني بحال مثلا فاتح ماي دونك كاين عطلة دونك جور شومي غادي نكتبو هنا دونك toutes
les fêtes ou bien donc الأعياد اللي عندنا ولا خصنا نكتبهم هنا pour définir les jours chômés. Après les semaines du travail, par exemple on a مثلا le dimanche c'est un jour chômé donc ندخلو هنا. دونك عندنا les exceptions غادي نجيو مثلا غنحدو ليه حنا في لو ماي في لو 7 ماي دونك لو 7 ماي هو الجور ديال اليوم غنحدد مثلا عندنا لو سبتمبر 5 جور شومي غنكتبو ندير لي كليك ونجي هنا ونكتب مثلا فيت باغ اكزومبل تاع عيد الاضحى و لا دات هي لو 5 واش فيها ان جور ولا مثلا فيها مثلا غتبقى من لو 5 حتى لو 9 باغ اكزومبل هادشي يعني خديتو كمثال. دونك ملي غندير بلانين خاص ينقص ليا هاد لا دات من لو 5 حتى لو 9. علاش؟ لانها غتكون سيمين شومي يعني مفيش خدمه يعني ما غاديش تدخل في لي جور دو طرافاي. دونك غادي ندخل كاع دوك الاعياد اللي عندنا هنا بلا دات ديالها بلا فان ديالها. الا كان في هذاك ان جور مثلا غادي نفترضوا بلا عندنا مثلا 2 اوت عندنا مثلا فيت مثلا شي حاجه وغادي تكون فيها غير نهار. دونك كنجي لا دات غتكون فيها 2 يعني دات تبتدي به 2 دات فان 2. دونك غادي نجي للسيمين طرافاي. دونك هنا الا عندنا مثلا دونك الايام اللي غنخدم فيها مثلا في السيمانه ولا خصني نكريي لو كالندري ديالي. نقدر نجي لوبسيون ونقول لي فوالا غتكون عندنا لا سيمين كومونس بار لاندي ولا شوف النهار اللي كتبدا فيه السيمانه عندك ومن بعد غنحدد لي زور بار جور. دونك شحال من ساعه كنخدم في النهار. دونك قلنا اوتي موديفي لو طون طرافاي وقلنا كنحددو الاعياد من هنا من بعد لي سيمين طرافاي من هنا وهنا اللي كانت عندنا بهاد لا كولور بلون دونك سي فيدير كو سي ان جور اوفري يعني فيه خدمه. ولا كان بهاد لا كولور هذا سينيفي كو سي ان جور شومي يعني ما فيش خدمه. دونك الا جينا اوبسيون دونك غنحدد قلنا لا سيمين كومونس بار لاندي باغ اكزومبل لو موا وهنا كنحدد عدد ساعات العمل دونك لي زور بار جور 8 هنا لي زور بار سيمين شحال من ساعه كتخدم. دونك الا درنا مثلا هنا 45 هنا 9 دونك غتكون صحيحه. الا درنا 8 هنا غتكون 40 يعني على حسب ساعات العمل عندك. هنا دات دو ديبي هي 8 اور ودات دو فان 17 heures. Donc il faut régler les paramètres de votre projet. Donc nous venons d'achever le paramétrage de projet et la procédure suivante consiste à entrer la date de début de projet. On va voir ça, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Merci.